आज म्हाका दिसता दूख जाता कित्याक जेन्ना आज आनी एक पावट आमी प्रयत्न केलो की बच ह्या ट्रेजेडीचेर आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी आशिल्ली हो इश्यू घेवपाक. म्हाका खबर ना हो सरकार कित्याक फाटीं सरता तो, आनीक आजूय हे प्रश्न पोस्टपोन केलो फ्रायडेक. मागीर बाब मायकल लोबोन एक कॉलिंग अटेन्शन घातलें. त्या कॉलिंग अटेन्शनाकूय तो येवंक ना. जेन्ना कॉलिंग अटेन्शन येवपाक आशिल्लें तेज्या 2 मिनटां नंतर तो येता. So this shows the seriousness today of the government, and using these strategies they are basically not wanting to discuss a very important issue in the form of birch, where 25 innocent lives were lost for no fault of theirs. I think the Honorable Speaker, when you are postponing the question on birch, should also look at the way the business has been listed. And this type of people just putting for the sake of it, not really bothered about what are the issues, the way goinचे नाव पाड जाता. I think this government today is exposed. सुरवातेक जेन्ना क्वेश्चन आवराच्या वेळार जे म्हाका दिसता हे रोड डिगिंग, रोड कटिंग हे बंद जावपाक जाय. आनी आज जेन्ना एक सर्क्युलर पीडब्ल्यूडीन काडला ते कोणूय फॉलो करूं नन ऑफ द डिपार्टमेंट्स, सुरेज जावं अदर डिपार्टमेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी हे फॉलो करूं. आनी हे फॉलो करनासतना लोकांक इतले त्रास जाता. जेन्ना आज लोकांक त्रास जाता म्हाका दिसता एक आमी मंत्रीक सांगिल्लें की यू ब्रिंग अ पोर्टल वेर a dashboard where all these agencies can come together. This will resolve, because Prime Minister on one side talks about digital India, and this government seems to be in 1960s, like Malgudi days, sending circulars on paper. So this needs to change. Dusra main issue munta hai when it came to about crimes. Today Goa is being labelled as the rape capital, as the murder capital. Today the way drugs are being sold, हे आमी मुखेलमंत्रीक प्रश्न केलो की गोंयांत राम राज्य ना, गोंयांत चलता ते जंगल राज. आनी आज तो म्हणूंक लागलो की मायग्रंट येवन हे सगळें कोता. इट इज शॉकिंग टू सी द डेटा that several locals are also involved. Today murders in the last 5 years have increased, rapes in the last 5 years have increased, and the Chief Minister had no answer. So where are we heading? The Home Department has failed. Today in Goa there is no law and order, there is only land and order. हे प्रश्न म्हाका दिसता मुखेलमंत्रीन मागीर एक आश्वासन दिलां. तो फोटाश जायना जाल्यार पुरो. हे आश्वासन जे पट दिलां हे सदांच दिता. पुरतली आनी भिवपाक गरज ना बी काय म्हणा, आनी भिवपाक गरज आसा म्हणटा. हे चोयल्यार भिवपाक गरज आसा. आनी त्या वेळार जरी तर आमी करेक्टीव एक्शन घेना, आज जे क्रिमिनल आनी हे मर्डरर हे सगळे गोंयांत कित्याक येता? कित्याक तांकां खबर आहा टुडे इट इज अ सेफ प्लेस फॉर दीस क्रिमिनल्स. आनी एक क्रिमिनल येवन मर्डर, रेप हे करता बिकॉज दे नो देर इज नो डिटरंट. सगळे फिक्सिंग जाता. सो हेजेर म्हाका दिसता इज अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू. एंड द चीफ मिनिस्टर हेज सेड फ्रॉम henceforth he'll take stringent measures. So we have no faith in them, but let us see what happens. क्रायम पयलीं सद्या क्रायम वाडटा. लास्ट टायम जेन्ना आमी मुखेल्ले मंत्री सांगिल्लें की बाबा क्रायम वाडटा म्हणून अवेरनेस क्रिएट जाला. अवेरनेस क्रिएट जालो मर्डर्स वाडटाय, रेप वाडटाय. अवेरनेस क्रिएट जालो हे जावप म्हणजे केसले आन्सर दिताले. आज तेणें तेज्या मुखार सारकी फिगर सांगलाय, सारकी पर्संटेज ताका दिल्या. हे क्रायम वाडटा, ह्यो रेप वाडटा, ह्यो मर्डर वाडटा, ह्यो डेकॉयटी वाडटा. आनी हेजेर कितें आमी करपाक जाय. जर करूंक ना तो म्हणटा सगळे भायले येवन कोता. पूण हेजे जे इनोसंट बाप उमाकांत कोट जो पेडणेचो हेमी हिंगा एका मारलो. अरे वॉट इज दॅट? बिकॉज ही वॉज प्रोटेक्टिंग अगेन्स्ट वॉट एवर वॉज इलिगल, against land issues. So today there is no deterrent. No one policing has failed completely. गोवा में सब बिकता है. गोवा में कौन मोटे, गोवा में सब
उसकताय सब बिकताय हे सगळे भायले जे जर्नलिस्ट म्हणटात गोंयांत माफिया राज आहा गोंयांत लॉ अँड ऑर्डर ना सो दीज आर व्हेरी व्हेरी सिरियस इश्यूज आय होप द गव्हर्मेंट टेक्स देम गोंयांत मायग्रेशन कित्याक वाडलें ना गोंयांत कितें जालां मायग्रेशन वाडपा कारण कित्याक इफ यू सी एवरी वन वॉन्ट्स गोवा टू बी अ सेकंड होम बेसिकली I put a question, a 0 hour also on the air quality index across Porvorim, Mormugaon, Panjim, Mapsa. AQI कित्याक वाडटा? Why is it between 160 to 170? Why is it over 100? Delhi also was not polluted like this. Delhi started like this slowly. Migration वाडटा because land here is tweaked. It is easy to do a crime. And in Goa today, you get protection from the government. You get protection from the police. They are protecting you about criminals. अरे तू आता जोरी तोर पुलिसा बरे गेला आपणा मार गेल ते पयली तुक क्वेश्चन करतले तुक चोड आनी क्रिमिनल आहा ते घालन घाताय हे पळयता कितें रॉकेट बिकेट घालन सात ते भाशे हाटाय क्रिमिनल म्हणजे हे केन्ना चलतालें हेसले राज केन्ना चलतालें हे रावण राज मरे हे बंद जावपाक जाय आनी हे सरकार बंद कोतले काय कितें असो प्रश्न आमकां सदांच आसतलो बट इट इज टुडे वी हॅव एक्सपोज दीस गव्हर्मेंट ओके